बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 23 अगस्त और जुमे की सुबह है और 3 खबरें आपसे शेयर करेंगे। एक खबर तो ये है कि पिंडी बॉयज़ ने इमरान खान की अथॉरिटी को तस्लीम कर लिया है और बिल आखिर ये जो वाक़यात का एक तसलसल है जो हम आपको बताएंगे कि किस अंदाज में जो है कि जो इमरान खान को घुटनों के बल बिठाने पर तुले हुए थे, बिल आखिर वो खुद जो है कि लगता ये है कि घुटनों के बल आ चुके हैं और उन्होंने इमरान खान की अथॉरिटी को तस्लीम कर लिया है। और दूसरी इसी के साथ जुड़ी हुई खबर ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप के जो दूसरों को कहा करते थे कि चीखें, रोएं, पिटें, अब उनके अपने चीखने, रोने और पीटने का वक्त जो है कि वो शुरू होने वाला है और आने वाले दिनों के अंदर आप उनके बहुत से रहनुमाओं को बड़े शदीद सख्त बयानात देते हुए सुनेंगे। और इसी के साथ जुड़ी हुई जो तीसरी खबर है वो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की खसूसी तौर के ऊपर शहबाज शरीफ साहब के साथ जो मुलाकात का एहतमाम किया गया, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या है। तो ये 3 अहम मामलात हैं जिसके ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, इमरान खान की अथॉरिटी को तस्लीम कर लिया गया। पिछले 2 साल से आप कह लीजिए, जब से इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई उसके बाद से हुकूमत ख़त्म करने वालों का ख्याल ये था कि जब हम इसकी हुकूमत ख़त्म करेंगे उस वक्त तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करके हुकूमत बनाएंगे। उसके बाद करप्शन के इल्ज़ामात, इखलाकी इल्ज़ामात और इनकी शादी को लेके इस किस्म के जो शरई इखलाकियात और निकाह की तकद्दुस है, उसके बरक्स जो इक़दामात हैं, उस हवाले से जो इल्ज़ामात लगाकर इमरान खान की शख्सियत को उसी तरह से बिल्कुल मस्ख़ किया जाएगा जैसे माजी के अंदर मोहतरमा फातिमा जिन्ना की शख्सियत को मस्ख़ करने की कोशिश की गई, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शख्सियत को मस्ख़ करने की कोशिश की गई, और इवन हर उस सियासतदान की जो थोड़ी सी भी पॉपुलैरिटी गेन करता था तो उसकी शख्सियत को मस्ख़ किया जाता था। इखलाकियात से मुतल्लिक या सियासत और करप्शन और दीगर मामला से मुतल्लिक जो है कि उनकी जो कमज़ोरियाँ होती थी उनको लेकर उस पर प्रोपेगेंडा किया जाता था। यही सोच इमरान खान के बारे में थी, लेकिन वैसा हो नहीं सका क्योंकि इमरान खान के बारे में करप्शन के जितने मामलात थे वो एक के बाद दूसरे जिस अंदाज के अंदर अदालतों के अंदर पेश किए गए और उनके जो सबूत, शवायद, गवाहों को जिस अंदाज के अंदर बनाया गया, तराशा गया, खराशा गया, वो सारे के सारे ज़ाया हो गए हैं। और फिर अभी जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर, कानून आइन की हुक्मरानी कहीं दूर तक आपको नज़र नहीं आती। ऐसे हालात के अंदर बेरोज़गारी और समाजी माशी अदम मसावत वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बिजली के बिलों ने अवाम का जीना हराम कर दिया है और सबसे बढ़कर जो है कि 8 फरवरी को जो अवाम ने जो अपनी राय का आइनी राय का इजहार किया था, उस राय का एहतराम नहीं किया गया और उसके बदले में उन लोगों को जिनके अभी इंटरव्यूज़ भी बड़े खुल के साफ आ रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब ये कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब जब मुझे मिलने आए और मैंने उनसे पूछा कि वो जो टीटी केस थे, वो 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग के केस थे, तो कहते जी बच्चों से गलती हो गई। तो जब जो लोग एतराफ़ जुर्म कर रहे हैं आपके सामने बैठकर कि वो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, वो जुर्म करते हैं, वो करप्शन करते हैं, तो फिर आप कैसे उन सारों को इकट्ठा करके उनको हुकूमत दे रहे हैं। तो ये जो शऊर था अवाम के अंदर, वो शदीद रिएक्शन की सूरत में 8 फरवरी को नज़र आया और उस जब नताइज को तस्लीम नहीं किया गया तो अब वो गम गुस्से में बदल चुका है। और जो अभी ही 22 तारीख का जलसा था, इसमें जो इमरान खान को कैसे कन्विंस किया गया, और ये हमारी इतलात के मुताबिक जब ये काफ़िले मुल्क भर से रवाना हुए, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मौसूल हुई इस्लामाबाद और पिंडी को, वो बड़ी खौफनाक थी कि लोग जिस शदीद गम गुस्से के साथ जो है कि वो इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं, अगर ये सारे लोग इस्लामाबाद पहुंच गए और उसके बाद वहाँ पर कोई भी छोटा सा वाक़या, कोई भी छोटी सी चिंगारी वहाँ पे लग गई, किसी भी शरपसंद ने भी खा लगाई हो या कुछ भी किया हो, और अगर इन्होंने वहाँ से या पार्लियामेंट हाउस की तरफ रुख या वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ रुख किया या दूसरा इम्कान जो है कि अडयाला जेल की तरफ रुख कर लिया, क्योंकि कारकुनों के अंदर जो है इस वक्त अवाम के अंदर सबसे ज़्यादा जो बेचैनी इस हुकूमत के खात्मे के साथ साथ इमरान खान की रिहाई का मामला है। और अगर इन्होंने तरनोल से अडयाला जेल का रुख किया तो रास्ते में रावलपिंडी सदर आता है, जिसके दाएं हाथ के ऊपर GHQ वाक़ है, और सदर से थोड़ा सा आगे जब कचहरी चौक के पास पहुँचते हैं, जहाँ से अडयाला की तरफ दाएं हाथ पे सड़क मुड़ती है, वहीं पे कचहरी के लेफ़्ट साइड, बैक साइड पे जो है कि अहम जो है कि वो मज़ीद इमारतें भी हैं। तो उस खदशे के पेश नज़र के कहीं या तो ये अडयाला जेल के बाहर ना इकट्ठे होकर बैठ जाएँ, या ये रावलपिंडी सदर में ना बैठ जाएँ, या ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ना बैठ जाएँ। और दूसरी तरफ मजहबी जमात का जो यहाँ पे हसास तरीन मामला सुप्रीम कोर्ट में था,
اگر وہاں پر بھی اگر تھوڑی سی بھی سپریم کورٹ میں کوئی مزید غلطی ہوتی تو پھر بہت بڑا فساد پیدا ہو سکتا تھا. تو اس لیے جو ہے کہ پھر عمران خان کو رابطہ کیا گیا. ان کو نہ صرف ساری جو سرکمسٹانسز تھے وہ تفصیل سے بتائے گئے، بلکہ کہا گیا جی کہ اگر آپ اس کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے اپنی پارٹی رہنمائی جو ہیں فلاں 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 جو ہیں ان سے بھی آپ کی بات کروائی جا سکتی ہے، ملاقات کروائی جا سکتی ہے. آپ ان سے بھی تصدیق کر لیں کہ اس وقت حالات کیا ہیں، عوام کا موڈ کیا ہے، ہونے کیا جا رہا ہے. اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی کہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب جو ہے کہ انہوں نے پہلا رابطہ جو ہے کہ انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ کیا تھا. یہ پی ٹی آئی کے جو ذرائع ان کا یہ کہنا ہے. اور محسن نقوی صاحب کن کے لیے کام کرتے ہیں، کن کے نمائندے ہیں، کن کے بندے ہیں، وہ یہ سب کا معلوم ہے. پیپلز پارٹی نون لیگ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ رابطہ ایکچولی ادھر سے ہی ہوا تھا. اور پھر اعظم سواتی صاحب سے جو بات ہوئی یا ملاقات ہوئی، عمران خان صاحب نے اعظم سواتی صاحب کا نام تجویز کیا، پھر ان کی بات بھی کروائی گئی رات کو، اور پھر صبح صبح ملاقات بھی کروائی گئی. اور پھر عمران خان صاحب نے یہ اعظم سواتی صاحب کو پیغام دیا. بعد میں ہمایوں محمد صاحب اور پھر انتظار پنجوتا صاحب بھی ملاقات کے لیے گئے. وہاں پہ ہمایوں محمد صاحب کی ملاقات کروائی گئی تو عمران خان نے اس میں پھر اس چیز کی تصدیق کی. اب یہ عمران خان کو اپروچ کرنا، ان کو ملکی حالات بتانا اور پھر ان سے ریکویسٹ کرنا کہ جناب یہ آپ اگر بیان دیں گے یا آپ کا پیغام باہر جائے گا اور کسی ایسے بندے کے ذریعے جو آپ کا معتمد خاص ہو، تو پھر عوام جو ہے کہ آپ کی بات یا آپ کی لیڈرشپ آپ کی بات جو ہے کہ وہ مانے گی اور لوگ جو ہے تھوڑا سا رکیں گے. اب یہ وہ چیز ہے جو اس چیز کی عکاسی کر رہی ہے کہ طاقتور حلقوں کو اب یہ احساس ہو چکا ہے کہ عوام صرف اگر چلتی ہے تو وہ اس قیدی جس کو 1-1.5 سال سے آپ نے جیل کے اندر رکھا ہوا ہے، جس کی براہ راست آواز آپ نہیں سنوا رہے، جس کی براہ راست کوئی گفتگو آپ نہیں سنوا رہے، صرف انڈائریکٹ 1-2-3 ذرائع سے پیغامات آتے ہیں، اس کا صرف اگر کوئی پیغام بھی ہوگا تو وہ پیغام بھی جو ہے کہ وہ اثر کر جائے گا. تو یہ وہ نقطہ ہے جہاں پہ اب جو ہے کہ عمران خان نے اگلا جو سٹیپ وہیں پہ یقین دہانی لی گئی اس ملاقات کے اندر کہ جناب اب آپ خود ہمیں اجازت دیں گے. اور وہ خود اجازت دی گئی 8 ستمبر کی، بغیر درخواست کے، بغیر ریکویسٹ کے. یہی جو 22 تاریخ کو منسوخ کیا گیا NOC، اسی کے تسلسل کے اندر 8 ستمبر کا دیا گیا. اب یہ ستمبر کیوں اہم ہے اتنا؟ ستمبر میں ابھی IMF ایگزیکٹو بورڈ کے اندر پاکستان کے مالی معاملات پھنسے ہوئے ہیں، ابھی تک ایجنڈے کے اوپر نہیں آیا. 1.5-2 ماہ ہونے والے ہیں پاکستان IMF کے سٹاف لیول ایگریمنٹ کو. پاکستان کو اس پیسے کی اس ایگریمنٹ کی اس منظوری کی اشد ضرورت ہے. اگر یہ نہ ہوئی تو پاکستان کی معیشت کا بٹھا پہلے بیٹھا ہوا ہے. اور پاکستان ابھی تو لوگ کہتے ہیں نا کہ جو کہتے تھے پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ہے، اب وہ کہاں پہ ہیں جناب؟ پاکستان میں ابھی بھی یہ خطرات موجود ہیں. کسی بھی اکانومسٹ کے پاس چلے جائیں، کسی بھی فائنانس منسٹری کے اندر کسی بھی افسر کے ساتھ بیٹھ جائیں، آپ کو بتا دے گا. اسٹیٹ بینک میں کسی کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو بتا دے گا پاکستان کی بینک کرپسی کا کیا عالم ہے. تو اس لیے دوست ممالک جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، آپ سیاسی استحکام لے کر آئیں، اور آپ بار بار ہم سے وعدہ کرتے ہیں اور اس وعدہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور معاملات کو آپ لٹکائے جا رہے ہیں. ایک کیس ختم ہوتا ہے، دوسرا کیس آپ شروع کر دیتے ہیں. تو جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. IMF یہ کہتا ہے کہ آپ کے دوست ممالک جو آپ نے 10-12 ارب ڈالر کی جو رول اوور کروانا ہے ان سے اس سال ہم نے دینے ہیں، اگر وہ تحریری طور کے اوپر یقین دہانی نہیں کراتے تو آپ کے ایگزیکٹو بورڈ کے اندر جو ہے کہ یہ معاملہ اس وقت تک نہیں آئے گا. اب یہ ساری گیم پھنسی ہوئی ہے، اور سیاسی استحکام تبھی آئے گا جب عمران خان باہر آئے گا اور عمران خان عوام کو کہے گا کہ جناب آرام سے بیٹھیں، ٹھنڈے بیٹھیں، اب ہم نے یہ کام کرنا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ چیز کی عکاسی کرتی ہے کہ اب جب آپ کو عمران خان سے بات کرنی پڑ گئی ہے، عمران خان کے پاس پیغام بھیجنا شروع کر دیا ہے، عمران خان کی منت ترلے کرنا شروع کر دی ہیں کہ جناب یہ لوگ اگر اکٹھے ہو گئے تو پھر سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. آپ کی اپیل پر یہ آئیں گے، آپ کی اپیل پر یہ واپس جائیں گے، آپ کی اپیل پر یہ ٹھنڈے ہوں گے. تو یہ وہ سچویشن ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پنڈی بوائز نے جو ہے کہ عمران خان کی اتھارٹی کو تسلیم کر لیا ہے. اب ہونا کیا ہے؟ ہونا یہی ہے کہ عمران خان کے جو تمام کے تمام مقدمات ہیں وہ عدالتوں کے ذریعے سے میرٹ کے اوپر، یہ نہیں ہوگا کہ قانون کو بدلا جائے گا، پروسیکیوٹر کو بدلا جائے گا اور جج کو بدلا کیا جائے گا، وکیلوں کو بدلا جائے گا اور پھر کہا جائے گا کہ جناب ٹھیک ہے جی ہم تو اپنا کیس ہی وڈرا کر رہے ہیں. نہیں، میرٹ کے اوپر آپ دلائل دیے جائیں گے اور میرٹ کے اوپر ان کو فیصلوں کو ہونے دیا جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ کچھ چیزوں کو روک کے رکھا جائے گا، اس کو بار بار جو ہے کاز لسٹ کو کینسل کیا جائے گا. تو یہ چیزیں شاید لنگر آن نہیں ہوں گی.
पंजाब की तरफ से जो हमने कहा कि नून लीग के रोने चीखने और पीटने का वक्त हो गया है, क्योंकि नून लीग ये चाहती है कि उनको एटलीस्ट साल जो है मज़ीद मिलना चाहिए था, और उनको जो है कि इतनी जल्दी उनकी हुकूमत ख़त्म नहीं होनी चाहिए। उनकी ख्वाहिश है कि नेशनल सतह के ऊपर हुकूमत बेशक ख़त्म हो जाए, इलेक्शन करवा लें, सूबों के अंदर नहीं होनी चाहिए। पंजाब जो है वो तोता है जिसके अंदर नून लीग की जान है, और वहाँ पे भी उनका था कि हुकूमत ख़त्म ना करें, तो ये बार बार PTI को यही कहा जाता था कि जनाब आप मरकज़ के अंदर आज हम हुकूमत ख़त्म करवा देते हैं, लेकिन बाकी सूबों के आप भी KP में रखें, अपनी हुकूमत सूबों में रखें। लेकिन PTI कहती थी नहीं, या तो हमें अपना मैंडेट दे दें, इलेक्शन में जो धांधली हुई है उसका ऑडिट करवाएं, अगर नहीं तो फिर आप पूरे मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन दोबारा से होने चाहिए। ये मामला जो है कि अब इस तरफ अगर आगे बढ़ता है तो यकीनी तौर के ऊपर है नून लीग के मफादात के ऊपर ज़्यादा आएगी, उनके मफादात पर ज़्यादा आएगी। तो फिर आपको पता है नून लीग के मिजाज का, वो सुबह से शाम तक जिस किस्म के बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो फिर सारी की सारी होंगी। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि नून लीग अब जो है कि वो चीखें पीटें या रोएं, जो भी करें, तो होना वही है जो कुदरत ने जो है कि एक अपना उसका निज़ाम होता है कि जो उसने पाकिस्तान के लिए लिखा है वही होगा। और बिलावल साहब को ख़ुसूसी तौर के ऊपर अचानक जो है कि वो इस्लामाबाद तशरीफ़ लेकर आए, और फिर वज़ीर-ए-आज़म हाउस गए, शहबाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात हुई डेलीगेशन लेवल की। पंजाब की बातें जो है कि वो बाद में बयान जारी किया गया कि पंजाब के अंदर अभी भी सियासी स्पेस PTI को नहीं दी जा रही, पंजाब से मुतल्लिक जो एग्रीमेंट थे वो पूरे नहीं हो रहे, तरक्याती मनसूबों से मुतल्लिक, सिंध के फ़ंड से मुतल्लिक ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन जो असल सारा का सारा मसला है वो ये है कि इस वक्त जो लावा पक चुका है अवाम के अंदर, इस हुकूमत के ख़िलाफ़, इस निज़ाम के ख़िलाफ़, इस जो धांधली ज़दा और आयन और कानून शिकन इक़दामात के ख़िलाफ़ जो पक चुका है, अब उसकी हीट जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में भी और तमाम इक़्तिदार के ऐवानों में उसकी हीट फ़ील होना शुरू हो गई है। तो इसलिए अब इस हीट से निकलना कैसे है, इस हीट से निपटना कैसे है, और मामलात को कैसे आगे बढ़ाना है, ये जो है कि मामलात अब इस वक्त जो है कि दोनों पार्टियाँ सर जोड़ के बैठी हुई हैं। अब ये देखें कि अभी ये मुलाकातों का सिलसिला जो है कि पैगाम रसानी का मामला जो है कि ऐवान सदर में ज़रदारी साहब तक भी जाएगा। फिर ज़रदारी साहब अपने मुशीरों से, अपने जो उनकी किचन कैबिनेट है उनसे बैठेंगे, मुशावरत करेंगे, और फिर नून लीग को देखें वो क्या मशवरा देते हैं। लेकिन मामलात जो हैं कि वो उधर ही जा रहे हैं जिधर असूली तौर के ऊपर जाने चाहिए। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या डेवलपमेंट होती है, आपको आगाह करते रहेंगे। आज तक लिए इतना ही। खालिद शमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।